Okay, so our subject for this afternoon is who is Jesus and what has he to do with you? موضوع صحبت برگزارمون اینه که عیسی مسیح کیه و چه کاری خود شما انجام میده. So the first part of the question, I think anybody in this room could answer. قسمت اول سوالی که عیسی مسیح کیه فکر کنم همه میتونن جوابش داشته بدن. And probably anybody we talk to in the street could answer. و هر کسی که توی خیابون هستش این سوال رو بپرسه میتونه جوابش رو بده. Everyone has heard of Jesus, even if they have a different idea of who he is. هر کسی توی زندگیش راجعش شنیده حتی اگه ایده و نظر مختلفی داشته باشه. The second part is more difficult to answer. ولی قسمت دو یه ذره سخته برای جواب دادنش. It's asking, how is this relevant to us? میپرسیم که چجوری به اون مربوط میشه، چجوری به ما ربط داره. What connection does Jesus have with our lives today? و ارتباط و کانکشن بین عیسی مسیح و زندگی ما چیه؟ Why is it important to us who Jesus is? چرا باید مهم باشه واسه ما که عیسی مسیح کیه؟ So, let me give you an example to show you why this question is a bit difficult to answer. بذار یه مثال بهتون بگم که چرا سخته برای اینکه جواب بدیم این سوال. Okay, who's this? Cyrus. Cyrus, okay. So this is a statue of Cyrus in Shiraz. Sorry. It's a statue of Cyrus from Shiraz. مجسمه کوروشه که توی شیرازه. Okay, now we can know things about Cyrus. We can know information about him. اطلاعات چیزایی داریم که می‌دونیم راجع به کوروش. We can look at history and find facts about when he was born. می‌تونیم به تاریخ و چیزایی که کارهایی که انجام داده و وقتی که به دنیا آمده نگاه کنیم. We can find things about who his family were. می‌تونیم راجع به تاریخ تولد و خانواده اون نگاه کنیم و بدونیم. We can find out things about what the titles were that he gave himself. می‌تونیم راجع به کارهایی که انجام داده و چیزایی که داشته نگاه بندازیم. But what's that? It's a tomb. It's a tomb. Cyrus is dead. این هم مقبره‌شه که متأسفانه مرده. So although he was a great man in history, با اینکه یه آدم بزرگ و خوبی بوده توی تاریخ، although he achieved great things in his life, و خیلی چیزای خیلی مهمی توی زندگیش به دست آورده، then he doesn't really have a great relevance to our lives today. ولی هیچ ارتباط و وصلی به ما نداره توی زندگی الان. Not the same as somebody who is alive and with us. و دقیقاً نمیشه کسی که همین الان زنده است و داره زندگی می‌کنه با ما. And that's why it's a much more important question when we ask, who is Jesus? واسه همین که این سوال خیلی مهم می‌پرسیم. عیسی مسیح کیست؟ Notice the question isn't who was Jesus, but who is Jesus? قسمت اصلی سوال اینه که عیسی مسیح کی بود نیست. عیسی مسیح کی هست؟ Because he is alive, then who he is still important to us today. بخاطر اینکه اون همچنان زنده است و اینکه عیسی مسیح کیه واسه ما خیلی مهمه و به ما ربط داره. Okay, now if I said to you Jesus is ... how would you finish the statement? اگه بهتون میگم عیسی مسیح هست، سه تا نقطه چجوری جمله رو تمامش می‌کنید؟ Okay, call out any phrases you would use. Son of God, okay? Savior. Salvation. Good. The Messiah. The Messiah. Good Shepherd. The Good Shepherd. Okay, so we've got lots of these titles in the Bible that are used of Jesus. خیلی چیزای مختلف توی کتاب مقدس هستش که راجع به عیسی مسیح صحبت می‌کنه، مثل راه نجات، پسر خدا و خیلی چیزای دیگه. And we're just going to look at some of those this afternoon. ولی ما می‌خوایم یه سری از اونها نگاه بندازیم امروز براتون. Okay, the Son of God, پسر خدا، the Son of Man, پسر انسان، the Son of Abraham, پسر ابراهیم، the Son of David, پسر داوود، the righteous judge, قاضی صالح و درستکار، the head of the church, سر کلیسا and the great high priest. و کشیش اعظم و بزرگ. So, this is probably not new information to anyone in the room. واسه کسایی که الان توی این اتاق هستن، قاعدتاً این اطلاعات جدیدی نیستش.
what I want to focus on this afternoon is why this is important to us today. و چیزی که من میخوام بهش تمرکز کنم امروز اینه که چرا اینا واسه ما مهمه و به ما ربط داره. What are the implications of Jesus being the Son of God? پیامد دیگه که پسر خدا بودن هستش میخواد ببینیم چیه. What are the implications of Jesus being the son of David or the son of Abraham? پیامد دیگه که عیسی مسیح پسر ابراهیم یا داوود رو میخواد ببینیم چیه. Okay, let's start with the first one then. Jesus is the Son of God. حالا با اولین موضوع شروع کنیم. عیسی مسیح پسر خداست. Let's look at a couple of verses which explain what the implications of this are. بریم حالا به یه سری از آیه ها نگاه کنیم که این پیامدهاشو نشون میده. Okay, first of all, let's have a look at John chapter 14, verse 9. یوحنا باب 14 آیه 9 1402. I'll read in English first and then if you read it fast. Okay. So, John chapter 14, verse 9. Jesus said to him, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father?" عیسی به او گفت فیلیپوس دیریست با شما هستم و هنوز مرا نشناخته اید. کسی که مرا دیده پدر را دیده است. پس چگونه است که میگویی پدر را به ما بنما؟ So, the first implication of Jesus being the Son of God is that he shows us what God is like. اولین پیام این که عیسی مسیح پسر خداست اینه که نشون میده که خدا چطوریه. We know that a child is like their father. می‌دونیم که یه بچه شبیه پدرشه. You can see in their face, you can see in their characteristics how the father and the son are alike. و می‌تونیم توی شخصیتش، توی رفتار و توی صورتش می‌تونیم حتی ببینیم که پدر پسر چقدر هم شبیه. And so it's just the same with God. It's the same with God. و این هم دقیقاً رابطه بین عیسی مسیح همینجوریه با خدا. We know what God is like because what we can see of God in Jesus. می‌دونیم خدا ببینیم چه شکلیه، چطوریه، چون عیسی مسیح رو می‌تونیم ببینیم. Just like a child is different to its father, so Jesus is different to God. همونطوری که پسر با پدرش فرق داره، قاعدتاً عیسی مسیح هم با خدا فرق داره. But Jesus can show us what God is like. ولی عیسی مسیح می‌تونه به ما نشون بده که خدا چه شکلیه. Now, another implication for us is found in Hebrews. عبرانیان باب 2 آیه 10. Okay, so let's read together Hebrews chapter 2 verse 10. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گرداند. God doesn't just have one son. خدا فقط یک پسر نداره. The plan is for God to have many sons, many children. و خدا میتونه فرزندان زیادی داشته باشه. And so the implication for us is we can become God's children. و پیامدش هم واسه ما اینه که ما هم میتونیم فرزندان خدا باشیم. We can join the family of Jesus and so become the sons of God. میتونیم به خانواده عیسی مسیح بپیوندیم و فرزند یا پسر خدا باشیم. And just like Jesus shows what God is like, so we should show what God is like in the way that we live. همونطوری که عیسی مسیح نشون داد و نشون میده که خدا چه شکلیه، ما هم باید با طریق زندگی کردن نشون بدیم که خداوند چه شکلیه. Let's move on to the Son of Man. حالا میریم به پسر انسان. Okay, and still in Hebrews, we can see this verse from chapter 2 and verse 6. همون عبرانیان 1572 باب 2 آیه 6. But one testified in a certain place, saying, "What is man that you are mindful of him, or the Son of Man that you take care of him?" اما شخصی در جای شهادت داده گفته است انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی.
Okay, this is a quotation from the book of Psalms. و این یه دونه نقل قول از کتاب مزامیر. In its original context, it talks about human beings and how God created us to rule over his creation. و توی متن اصلی راجع به انسان بودن و چگونگی فرمانروایی بر زمین صحبت میکنه. When we come to the New Testament, this title is used to refer to Jesus. ولی وقتی که توی عهد جدید میان این موضوع و این سرتیتر به عیسی مسیح اشاره میکنه. And that was because Jesus was the perfect representative of humanity. و بخاطر این همش به خاطر اینکه عیسی مسیح یک نماینده از انسانیت بوده روی زمین اون موقع. He is the person who can fulfill the mission that God gave to humans. و اون کسی بوده که میتونست اون کارهایی که و مأموریتایی که خدا بهش داده رو کاملا انجام بده و از اونش بر بیاد. Now this is what Hebrews goes on to say. عبرانیان دوره باب 2 آیه 11. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. For which reason he, Jesus, is not ashamed to call them brethren. زیرا او که مقدس می‌سازد و آنان که مقدس می‌شوند همه از یک تبارند. از همین رو عیسی عار ندارد ایشان را برادر بخواند. Okay, let's think about what this is saying. حالا بذاریم فکر کنیم که راجع به این آیه داره به ما چی میگه. It's talking about Jesus, how Jesus sanctifies his people, makes his people holy. و این داره راجع به این حرف زده که عیسی مسیح چطور می‌خواد مردمش رو مقدس حساب کنه. And it says that Jesus and his people are all of one, are all from the same source. و این داره راجع به این صحبت که عیسی مسیح میگه که من و مردم من همه از یک تبار هستیم. It's not that Jesus has come from outside in order to save us. He was a human being. و این نمیگه که عیسی مسیح از یه جای خارج از این سیاره اومد و میخواد الان نجات بده. هممون از یه تبارات هستیم. And so because of this, he calls his people his brothers and sisters. و به خاطر همین آیه عیسی مسیح مردمش رو برادر و خواهر صدا می‌کنه. And so again, this shows us how this is relevant to us. و این به ما نشون میده که این چرا به ما مربوطه و چطور به ما ربط داره. Because Jesus is the Son of Man, because he's human, he knows what it's like to be tempted. به خاطر اینکه عیسی مسیح پسر انسانه، شبیه انسانه و حتی میتونست اونم وسوسه بشه. He knows what it's like to be weak. و این اون درک می‌کرد و می‌دونسته که چجوریه که ضعیف باشی در برابر وسوسه‌ها. And so we can feel a family connection with him. و میتونیم که یه احساس خانواده داشته باشیم باهاش. We can be the brothers and sisters of Jesus. و میتونیم برادر و خواهرهای عیسی مسیح باشیم. And none of those things would be possible if Jesus was God. و هیچ کدوم از اینا امکان پذیر نبود اگه که بخوایم بگیم عیسی مسیح خداست. None of that would be possible if God could be tempted, if Jesus couldn't be tempted and Jesus was weak. و هیچ کدوم از اینا امکان پذیر نبود اگه عیسی مسیح وسوسه میشد و ضعیف بود. Let's move on to the son of Abraham. حالا میریم به قسمت بعدی، پسر ابراهیم. Okay, if we turn to the beginning of the New Testament, turn to Matthew chapter 1. متی باب 1. صفحه 1252. Okay, Matthew chapter 1 and verse 1. Sorry, I knew it's not on the list. It's the next one. کتاب تاریخ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. Okay, so the beginning of the New Testament introduces Jesus as the son of David and the son of Abraham. و شروع و معرفی کتاب متی داره راجع به این میگه که عیسی مسیح پسر ابراهیم و پسر داوود. Now, why is this important? Why does it matter that Jesus is the son of David and Abraham? چرا باید مهم باشه و خیلی اهمیت داشته باشه که پسر ابراهیم و داوود باشه؟ We find that out when we go back to the Old Testament. متوجه میشیم و دوباره برمیگردیم به عهد عتیق. Okay, let's come back to Genesis chapter 22. پیدایش 22 صفحه 34. This is one of many promises that God gave to Abraham. این یه قسمتی از اون وعده‌های خداوند به ابراهیم داده. And he said, in your seed
all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. و به واسطه نسل تو همه قوم‌های زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش گرفتید. In this example, we've just got one of the promises about the seed or the descendant of Abraham. فقط توی این آیه فقط داره راجع به یه چیز نشون میده به ما و اون یکی از قول‌ها میگه که راجع به نسل و پسر ابراهیم داره صحبت می‌کنه خدا. We see also in this example that this seed was going to bring blessing to the nations of the earth. و توی این مثال میتونیم ببینیم که اون نسل و فرزند قراره که برکت و رحمت رو برای همه قوم‌ها روی زمین بیاره. And so the descendants of Abraham would receive this promise of blessing. و نسل‌های بعد ابراهیم قراره که اون وعده و قول‌هایی که خداوند به ابراهیم داده بود رو دریافت کنن. So when we learn that Jesus is the son of Abraham, we know that God keeps his promises. وقتی یاد گرفتیم خود ابراهیم عیسی مسیح پسر ابراهیمه، متوجه این میشیم که خداوند قولی که به ابراهیم داده سرش وای میسته. It gives us confidence that what God promised will come true. و این به ما اعتماد به نفس میده که دقیقاً اون قول‌هایی که خداوند داده به واقعیت میپیونده. It gives us confidence that the other promises that God made to Abraham will also come true. و دوباره به ما اعتماد به نفس اینو میده که خدا هر قول‌های بعدی هم که به ابراهیم داده بازم اتفاق میفته. Promises about the land that God would give his people. و وعده و قولی که راجع به سرزمین و زمین به ابراهیم داده شد. Promises about the blessings that would come through the special seed. و برکت و رحمتی که از طریق اون فرزند بسیار خاص و ویژه به مردم و قوم‌ها میرسه. And so, if we know that Jesus is the son of Abraham, it teaches us that we're looking for a future hope. و اگه متوجه بشیم و یاد بگیریم که عیسی مسیح پسر ابراهیمه، یه امید برای آینده ما میده. We're looking for the promised kingdom. و به دنبال یک پادشاهی میگردیم. And so, we focus on preparing for that kingdom to come. و آماده میکنیم و تمرکز میکنیم روی اینکه آماده باشیم برای وقتی که اون پادشاهی میاد. Notice what it says in the New Testament about these promises to Abraham. بریم حالا به عهد جدید که ببینیم چی میگه راجع به این وعده‌ای که به ابراهیم داده شده. Okay? The Apostle Paul says these words, "And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise." اگر تو عیسی مسیح هستی، تو فرزند ابراهیم هستی و این وعده‌ها به تو داده خواهد شد. Okay, this is an amazing verse in this chapter. یه آیه خیلی خوب و عالی حساب میشه تو این باب. Just think about it. Abraham lived 3,500 years ago, maybe nearly 4,000 years ago. ابراهیم حدود تقریبا 4000 سال پیش زندگی می‌کرده. God made promises to Abraham which still have not been completely fulfilled. و خدا یه وعده‌ای به ابراهیم داده که همچنان هنوز کامل نشده. کامل. And what Paul says about Christians is that they will inherit those same promises. و چیزی که پولس میگه اینه که مسیحیان هم اون وعده‌ای که خدا به ابراهیم و نسل‌های اون داده دریافت کنن. Those amazing things that God promised to Abraham are now available to the family of Jesus. وعده‌ای که خداوند به ابراهیم دادهش الان واسه خانواده عیسی مسیح و مسیحیان هم قابل دسترس و موجوده. Okay, how about the son of David? پسر داوود. So David was the king of Israel about 1,000 years before Jesus. داوود فرمانروای اسرائیل و قوم بنی اسرائیل بوده تقریبا 1000 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد. He was chosen by God and he's described as being a man after God's heart, with the same heart as God. توسط خدا انتخاب شد و به عنوان کسی که قلب و باطنش مثل خداست و شبیه خداست شناخته می‌شده. And here's what God promised to David. و این چیزی که خداوند به داوود وعده داده. اول تواریخ آیه 13 و 14 باب 17 صفحه 520. Okay, God says, "I will be his father and he shall be my son. And I will not take my mercy away from him
as I took it from him who was before you, and I will establish him in my house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. محبت خود را از او دور نخواهم کرد، چنانکه آن را از کسی که قبل از تو بود دور کردم. او را تا به ابد بر خانه و بر پادشاهی خود پایدار خواهم ساخت و تخت سلطنتش جاودانه استوار خواهد ماند. So, God promised David that he would have a descendant. خداوند به داوود وعده داد که قرار نسل داشته باشه. And that this descendant would establish a kingdom forever. و اون نسل داوود قراره که پادشاهی خداوند رو تأسیس کنه. And again, when we see in Jesus the son of David, we can see God's promises coming true. و وقتی به عیسی مسیح پسر داوود نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که اون وعده‌ای که خداوند داده داره درستی انجام میشه و وقوع می‌پیونده. This is what Jesus said, this is what the angel said when Jesus was going to be born. این چیزیه که لوقا باب 1 داره میگه وقتی که عیسی مسیح به دنیا میاد. صفحه 1331. The angel said, "He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تحت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نیست. So, Luke is written 1,000 years after the promise to David. لوقا داره برمیگرده به وعده که 1000 سال پیش به داوود داده شده. But once again, we've got God keeping his promises over a long period of time. و همچنان می‌بینیم که خداوند وعده‌ای که داده برای یه دوره طولانی مدت داره سرش وایساده و قولش که می‌خواد بده عمل کرده. They had to wait and wait and wait, and finally the son of David came. و اونا مجبورن که صبر کنن و تا وقتی که پسر داوود اومد. But the second part still hasn't happened. ولی قسمت دوم همچنان اتفاق نیفتاده. Jesus doesn't reign over Jacob or Israel. عیسی مسیح بر قسمت فرمانروایی یعقوب هنوز پادشاهی نکرده. Jesus doesn't yet reign on the throne of David. و هنوز بر تاج تخت یعقوب نشسته که بخواست فرمانروایی کنه. And so knowing that Jesus is the son of David tells us about Jesus' future work. و همین که بدونیم که عیسی مسیح پسر It tells us about Jesus' future work, Jesus' future mission. و این می‌دونیم که این وعده و مأموریت آینده عیسی مسیحه. Notice it says that Jesus will reign over the house of Jacob or Israel. و اینجا داره اشاره می‌کنه که عیسی مسیح بر تمام قلمرو یعقوب قراره فرمانروایی کنه. Okay, which is somewhere on earth, isn't it? Israel is on earth, not in heaven. و میتونیم ببینیم که الان اسرائیل روی زمینه، نه که تو بهشت نیستش. So it's talking about a kingdom that Jesus will establish on earth. و داره راجع به این حرف میزنه که عیسی مسیح پادشاهی خدا رو قرار روی زمین بنا کنه، نه توی بهشت. And so if we know that Jesus is the son of David, then we need to prepare ourselves for his kingdom to come. و همین که بدونیم عیسی مسیح پسر داووده باید خودمون رو برای پادشاهی اون آماده کنیم. We don't put our trust in human governments and human kingdoms. We're waiting for the kingdom of God to come. به دولت‌های انسانی و کسای دیگه اعتماد نمی‌کنیم و خودمون برای پادشاهی عیسی مسیح فقط آماده می‌کنیم و به اون اعتماد داریم. Okay. I think we've covered 4 so far. There's just 3 more to go. Jesus is the righteous judge. قاضی صالح. Let's see where we find this in Scripture. دوم قرنتیان صفحه 1506. Okay, 2 Corinthians chapter 5, and this is what it says. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ,
باب 5 آیه 9 و 10. پس خواه در بدن منزل داشته باشیم و خواه در قوت از آن به سر بریم، این را هدف قرار دادیم که او را خوشنود سازیم، زیرا همه ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است سزا یابد. So there is going to be a time when Jesus comes as judge. اونجا یه زمانی هستش که وقتی عیسی مسیح به عنوان قاضی میادش. And we will appear before Jesus. و ما قبل از اینکه عیسی مسیح ظاهر خواهیم شد. We will be judged for how we have responded to him. و به خاطر طریقی که ما بهش پاسخ دادیم و واکنش نشون دادیم ما قرار داوری بشیم. And so that obviously has implications for how we live now. و قاعدتاً و واضحه که پیامده واسه ما داره که الان چجوری زندگی می‌کنیم. Like it says here, we need to live in a way which is well pleasing to him. و همونجوری که اینجا واضح داره میگه باید جوری رفتار کنیم که شایسته اون باشه و خوشحال کنه. Because we know that there will come a time when Jesus asks us to give an answer of what we have done. و از قاعدتاً می‌دونیم که اون زمان وقتی می‌خواد داوری کنه از ما سوال می‌کنه چجوری رفتار کردیم. Another consequence of this is about revenge. و یه نتیجه دیگه از این انتقام گرفتن. If people treat us badly, we might feel that we want to get our own back, to take revenge against them. و اگه مردم اون بد رفتار میکنن ما نباید باشون همونجوری رفتار کنیم و مقاومت کنیم. But if Jesus is the judge, then he sees what happens, doesn't he? And he will judge people fairly at the right time. قسمت اول اگه مردم بد رفتار میکنن ما یه سری وقتای انتقام میگیریم ولی وقتی عیسی مسیح میبینه به صورت منصفانه و عادلانه داوری میکنه همه. So Jesus is the head of the church. عیسی مسیح سر یا رهبر کلیساست. Okay. Who's this guy? The Pope. Okay, so the Pope says that he is the head of the Catholic Church. این شخصی که می‌بینیم پاپ یا رهبر کاتولیکای جهان. And who's this? The Queen. The Queen. Okay. و شخص دومی که ملکه. Officially, the Queen is the head of the Church of England. و خیلی خاص که کوین هم ملکه رهبر کلیسای انگلیسی هست. Okay, so we've got examples where people have made themselves the head of the church. و میتونیم الان نمونه‌هاشو ببینیم که چجوری مردم خودشون رو رهبر یک کلیسا می‌دونن. But the Pope is not the head of the church, and the Queen is not the head of the church. هیچ کدوم دو تا که می‌بینی اصلا رهبر کلیسا حساب نمیشن. Because Jesus is the head of the church. چون که عیسی مسیح سر یا رهبر کلیساست. This is what it says in Ephesians chapter 5. افسوسیان باب 5 آیه 23 1528. It's talking about men and women in marriage, but it's making a comparison with Jesus and the church. Sorry, I'll read it. Ephesians chapter 5. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the saviour of the body. زیرا شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا بدن خویش و نجات دهنده آن است. So, the fact that Jesus is the head of the church shows how important it is to belong to a Christian community. این حقیقت که عیسی مسیح رهبر یا سر کلیسا این اهمیت این موضوع نشون میده که چجوری به ما ربط داره با مسیحا در تماسه. A church is not a sort of social club for people who just like learning about Jesus. یه کلاب یا محفل اجتماعی نیستش که بخوام مردم راجع به عیسی مسیح یاد بگیرن. It's something which is very important to Jesus. یه چیز خیلی مهمه واسه عیسی مسیح. So important that it's his body. مهم حتی به اندازه بدنه. The church was created by Jesus to be a community of people who follow him. کلیسا توسط عیسی مسیح تأسیس شده و وجود آمد تا برای مردمی که میخوان اون دنبال کنن و دنبال‌روی اون هستن. Now notice what Ephesians says earlier about Jesus being the head of the church. Ephesians chapter 4 says, speaking the truth in love, you may grow up in all things into him who is the head, Christ.
افسوسیان باب 4 آیه 15 1524 بلکه با بیان محبت آمیز حقیقت از هر حیث تا به حد او که سر است یعنی مسیح رشد خواهیم کرد. So this gives an indication of what it means for the church to be Jesus's body. و این به ما نشون میده که چقدر مهمه که برای کلیسا تا عضوی از بدن اون باشیم برای سر. First of all, a true church must respect Jesus as its leader. اول از همه کلیسا باید به عیسی مسیح احترام بذاره به عنوان رهبر و سر اون کلیسا. It must follow the teaching of Jesus, not the teaching of people. باید گفته‌ها و تعلیمات عیسی مسیح رو دنبال کنن، نه چیزایی که مردم یاد میدن. It should try to live like Jesus. و اون رو باید سعی کنن که مثل عیسی مسیح زندگی کنن. It should try to work together as a body with different people working together with different skills. و باید سعی کنن که با افراد مختلف، قوم‌های مختلف در کنار هم دیگه کار کنن به عنوان یک بدن. And because the church should be led by Jesus, then it should be a place of truth and love and growth. و چون که کلیسا توسط عیسی مسیح رهبری میشه، باید بیانگر واقعی حقیقت، عشق و رشد باشه. So once again, there is implications for us that Jesus is the head of the church. و اینجا یک پیامد و بیانیه هستش واسه ما که عیسی مسیح سر یا رهبر کلیساست. Because Jesus is our head, it's very important that as a church we seek to be people of truth and love and spiritual growth. و چون عیسی مسیح سر این بدن حساب میشه، ما باید در کنار هم دیگه به عنوان بیانگر راستی، عشق و رشد باشیم. This is the last one. Jesus is the great high priest. و این آخرین موضوع. عیسی مسیح بزرگترین یا بالا مقامترین کشیش. And there's lots about this in the letter to the Hebrews. و خیلی قسمت زیاد از این میتونید توی عبرانیان ببینید. Let's look at Hebrews chapter 4. باب 4 عبرانیان صفحه 1574. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا آنان را که نیز در عیسی خفتند با وی باز خواهد آورد. این را به واسطه کلام خود خداوند به شما میگوییم. کسانی از ما که هنوز زنده‌اند و تا آمدن خداوند باقی میمانند، به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خاست. So, Jesus is a priest. عیسی مسیح یک کشیشه. Now, priests in the Bible brought people to God by teaching them about God's laws. کشیش در واقع مردم توی کتاب مقدس میگه که مردم رو میاره به سمت خدا با تعلیماتش. And the priests also offered sacrifices to God for the people. و همچنین قربانی شدن و فدا شدن رو به اونها پیشنهاد داده برای خدا. And so some of Jesus' work as a priest has already been done. یه سری چیزایی که عیسی مسیح به عنوان کشیش انجام داده قبلا تموم شده. He did sacrifice himself. He brought a sacrifice to God for the sins of the people. خودش رو فدا کرد و قربانی کرد و این قربانی شدن برای خداوند بود تا به خاطر گناهان مردم. But this says we still have a great priest in Jesus now. و این چیزی که همچنان ما عیسی مسیح کشیش اعظم داریم. We have somebody who is bringing us to God. کسی رو داریم که ما رو میتونه به سمت خدا رهبری کنه و هدایت کنه. And the reason that he can do that is because he has the same nature as us. و این تنها دلیلی که اون میتونه این کار انجام بده به خاطر اینکه ذات و طبیعتش مثل ماه. So even when we are weak and sinful, we can be confident to come to God because we know that Jesus understands us. و با اینکه ما ضعیف و گناهکار هستیم، ولی ما هم میتونیم به توسط عیسی مسیح به سمت خداوند بریم.
Because Jesus knows what it's like to be tempted, he is able to help us overcome our sin. چون عیسی مسیح میدونه که چه حس و حالی داره وقتی که وسوسه میشی و اون میتونه به ما کمک کنه که بر این گناهان و وسوسه‌ها غلبه کنیم و به سمت خداوند بریم. And as priest and head of the church, he is guiding our lives so that we grow closer to God. و به عنوان یک رهبر و کشیش اون زندگی ما رو رهبری میکنه به سمت یک زندگی عالی برای پادشاهی خدا. Okay, so that was just a look at 7 of the titles that Jesus is given. و این فقط همه نگاه به 7 تا چیزایی بود که عیسی مسیح نسبت داده میشه. And hopefully we've seen that all of these things have implications for us. و همونطوری نگاه کردیم همه اینا یه پیامد و پیغام واسه ما داره. Remember at the beginning we talked about Cyrus. اگه یادتون باشه در قسمت اول راجع به کوروش صحبت کردیم. We have lots of facts about him, but it does not really affect how we live. خیلی حقیقتا راجبش میدونیم و توی تاریخ هستش ولی حقیقتا هیچ ربطی به ما نداره. But Jesus isn't just a person from history. عیسی مسیح فقط یک شخص و انسان از توی تاریخ نیستش. He's not someone that we just admire at a distance and think about his past example. کسی نیست که بتونیم از راه دور تحسینش کنیم و مثال از گذشته باشه. He's a living person and so he has impact on our lives today. و اون که یه آدم زنده است و همچنان با زندگی ما در ارتباط و تاثیرگذاره. So let's just think what we've said about each of those titles. بریم همه نگاه بندازیم که راجع به هر کدوم از این موضوع چی گفتیم. Because Jesus is the Son of God, we can look at his life in order to learn what God is like. چون که گفتیم عیسی مسیح پسر خداست میتونیم بهش نگاه کنیم و از زندگی اون درس بگیریم که خدا چطوریه چه شکلیه. Because he's the Son of Man, we know that he understands what it's like to be human and can help us overcome sin. و چون گفتیم که عیسی مسیح پسر انسانه میتونیم درک کنیم و متوجه بشیم که چه حسی داره وسوسه بشه چه جوری انسان بودن. Because he's the son of David, the son of Abraham, we know that God will keep his promise to bring blessing to the nations. همونطوری گفتیم عیسی مسیح پسر ابراهیم و میدونیم که خداوند قولاشو قول داده و سر قولاش مونده تا اون رحمت و برکت رو برای نسل‌های بعد ابراهیم بیاره. Because he's the son of David, we know that Jesus will be king on earth forever. و میدونیم که عیسی مسیح پسر داووده و قراره برای زمین برای همیشه فرمانروایی کنه. Because he's the righteous judge, we live our lives knowing that we will have to answer for what we do in our own lives. و چون میدونیم که عیسی مسیح یه قاضی صالحه باید به خاطر کارهایی که کردیم در گذشته به اون پاسخ بدیم. Because he's the head of the church, we know that we need to develop a community which follows Jesus' teaching and character faithfully. و میدونیم که عیسی مسیح سر و رهبر کلیسا باید یه شورای داشته باشیم که بتونیم راجع به اون صحبت کنیم و گسترشش بدیم. And because he's a great high priest, we know that we can be brought into the family of God and come to God in confidence. و با این همینطور که میدونیم عیسی مسیح کشیش بزرگ و اعظمه میتونیم به سمت خانواده خداوند بریم از طریق عیسی مسیح. Okay. Thanks very much. Let's draw things to a close there. I will give you a couple of announcements and then we'll close with our final hymn.